بسم الله الرحمن الرحيم. متتبع قناة دروس هادفة، مرحبا بكم مع نص جديد من سلسلة ترجمة نصوص الفرنسية إلى اللغة العربية. النص اليوم متعلق بالماركتينغ أو التسويق. كما العادة سوف أقرأ النص وبعد ذلك أترجمه جملة بجملة. Il est facile de comprendre intuitivement ce qui la finance, la vente ou la production. C'est loin d'être le cas du marketing. Généralement, il s'agit des différents moyens de vendre un produit. Le recours aux ouvrages spécialisés renforce ce malaise. Les définitions proposées sont longues, jusqu'à 5 lignes, et en apparence divergentes. Les objectifs du marketing semblent, de même, très fluctuants selon les auteurs. Nous en avons extrait 6 angles. Angle numéro 1. Le marketing, c'est la mise en œuvre de toutes les techniques de l'entreprise qui dirigent le flux de biens et services vers le consommateur. Un bon marketing, c'est un produit de qualité facilement disponible pour le client. C'est une approche économique, notion de flux de biens et services, caractérisée par une optique centrée sur l'offre. Il n'existe pas de marché sans produit. Une fois créé, le produit doit être accessible aux consommateurs. Le succès repose sur la qualité de production et le contrôle des accès du marché, distribution du produit jusqu'au point de vente. يعني الجزء الأول في هذا النص سوف نقوم بترجمته. Il est facile de comprendre intuitivement ce qu'est la finance. من السهل من السهل فهم de comprendre. Il est facile de comprendre. من السهل فهم intuitivement بشكل بديهي ce qui est la finance. ما هي المالية أو النقد. La vente, البيع, ou la production أو الإنتاج. C'est loin d'être le cas du marketing. هذا بعيد فيما يتعلق بحالة الماركتينغ. C'est loin d'être le cas du marketing. Généralement, بشكل عام, il s'agit des différents moyens de vendre un produit. هو بمثابة مختلف الوسائل أو مختلف وسائل de vendre un produit. مختلف وسائل بيع منتوج أو منتوج ما. Le recours aux ouvrages spécialisés renforce ce malaise. الرجوع إلى المؤلفات المختصة تعزز هذا العسر أو هذه الصعوبة في فهم مفهوم الماركتينغ. Ce malaise. Les définitions proposées, المفاهيم أو التعريفات المقدمة أو المعروضة sont longues. هي طويلة sont longues jusqu'à 5 lignes حتى تصل حتى 5 سطور أو 5 أسطر jusqu'à 5 lignes et en apparence divergentes وبوضوح divergente يعني تختلف أو تتباعد أو تنفصل. Les objectifs du marketing semblent de même. أهداف الماركتينغ تبدو نفسها de même, très fluctuant selon les auteurs, متقلبة جدا بحسب المؤلفين. Nous en avons extrait 6 angles. نستخرج منها 6 زوايا 6 angles أو يعني 6 جوانب بهذا المعنى. angle numéro 1 الزاوية أو الجانب الأول. Le marketing, c'est la mise en œuvre de toutes les techniques de l'entreprise
الماركتينغ أو التسويق هو سي لا ميزون نوفر. وضع قيد الاشتغال هو وضع قيد الاشتغال سي لا ميزون نوفر دو توت لي تكنيك. وضع قيد الاشتغال جميع تقنيات المقاولة toutes les techniques de l'entreprise, جميع تقنيات المقاولة qui dirige le flux de biens et services vers le consommateur الذي يوجه تدفقات les flux de biens et services تدفقات المنتوجات والخدمات vers le consommateur نحو المستهلك. Un bon marketing التسويق الجيد un bon marketing c'est un produit de qualité هو منتوج ذو جودة. C'est un produit de qualité facilement disponible pour le client. سهل يعني متوفر بشكل سهل للزبون. Facilement disponible pour le client. C'est une approche économique. هي مقاربة اقتصادية. Notion de flux de biens et services. مفهوم التدفقات المنتوجات والخدمات. Caractérisée par une optique centrée sur l'offre. تتميز أو يعني تتميز caractérisée par une optique تتميز بوجهة نظر une optique centrée sur l'offre مرتكزة على العرض. Caractérisée par une optique centrée sur l'offre تتميز بوجهة نظر مرتكزة على العرض. Il n'existe pas de marché sans produit. لا يوجد سوق بدون منتوج. Une fois créé في الوقت الذي يخلق فيه يعني يخلق فيه أو يصنع فيه المنتوج le produit doit être accessible au consommateur. المنتوج يجب أن يكون يعني قابل للولوج من قبل المستهلك le consommateur. Le succès repose sur la qualité de production. النجاح repose بمعنى يستريح أو يعني يتكئ ولكن المعنى هنا هو يعتمد على جودة repose sur la qualité de production يعتمد على جودة المنتوج et le contrôle des accès du marché ومراقبة مداخل des accès du marché مداخل السوق distribution du produit jusqu'au point de vente توزيع المنتوج حتى نقطة البيع. انتهينا من ترجمة الجزء الأول من هذا النص. أضرب لكم الموعد مع الجزء الثاني أو الفيديو الثاني من هذا النص. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.